नमस्कार मो पाठशालार आउ एक नुआ सेसन रे आपनकु स्वागत। आसंतु आज आम यही वीडियो माध्यम महासागर संपर्क में आलोचना करिबा। पृथ्वीर महासागर संख्या को देखिले यह आज जाए संदेह घेर रे अछि जे वास्तव में पृथ्वीर महासागर संख्या 4 कि 5। किछि भौगोलिक पृथ्वीर महासागर संख्या को 4 दर्शाउथुवा बेले आउ किछि भौगोलिक यहाँ 5 बोली दर्शाई थांती। तेबे वास्तव में यही 5टी महासागर कौन कौन आसंतु आज आम यही वीडियो माध्यम रे आमर संदेह को दूर करिबा। सर्वप्रथम आम महासागर गुड़िकर नाम को देखिबा। पैसिफिक ओशन, आटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एवं साउदर्न ओशन। एहीपरि भाव में 5टी ओशन को आम जानी थाउ, किंतु वास्तव कथा है आम पृथ्वी रे 4टी मात्र ओशन देखा जाए। सही ओशन गुड़िकर अवस्थिति को यही आलोचना माध्यम बुझा चेष्टा करंतु। प्रथम आम आलोचना करिबा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन रो अवस्थिति यही पार्श्व एवं यही पार्श्व अर्थात आमे गोलाकार पृथ्वी को एक बही परी खोलीदेवा द्वारा आम पृथ्वी मानचित्र दुई पार्श्व पैसिफिक ओशन दृष्टिगोचर हेउछि। ठीक सेहीपरि आटलांटिक ओशन को जदि देखिबा यह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एवं डाहाण पार्श्व आफ्रिका और यूरोप मध्य रही आटलांटिक ओशन। ठीक सेहीपरि जदि देखिबा आर्कटिक ओशन यह पृथ्वीर उत्तर मेरुआड़ को लुचि रही अवस्था रही आर्कटिक ओशन। एबे देखिबा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन होउची भारत देशर तलभाग रे रही। एहीपरि भाव में यही 4टी मुख्य महासागर रही भूगोलविद मान द्वारा। मात्र परवर्ती समय किसी भूगोलविद यही पैसिफिक ओशन, आटलांटिक ओशन एवं इंडियन ओशन तल भाग रे आउ एक नूतन ओशन प्रतिष्ठा चिंता करिसेंती, जद्वारा कि यही निम्न भाग रे रही आमर साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन बा जहाँ आम कहूचे दक्षिण महासागर। तेबे आसंतु वर्तमान आम देखिबा प्रत्येकटी महासागर गोटी गोटी तथ्य। प्रथमे देखिबा पैसिफिक ओशन संपर्क रे। यह होउची सबुठारु बृहत्तम जहाँकि क्षेत्रफल दृष्टि। पैसिफिक ओशन टी बृहत्तम होगा संगे संगे एठारे सबुठारु गभीरतम अंचल मध्य रही जहाँकि मेरियाना ट्रेंच नाम रे विख्यात। मेरियाना ट्रेंच नामक विख्यात स्थान रे चैलेंजर डीप नामक सबुठारु गभीरतम अंचल रही एवं यार गभीरता होउची 11,034 मीटर बा जदि देखा जाए आनुमानिक ताहा 11 किलोमीटर गभीरता रही। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती महासागर जार नाम होउची आटलांटिक ओशन। यही आटलांटिक ओशन देखिबाकू एस आकृतिर। यही एस आकृतिर आटलांटिक ओशन को आमे ब्लाइंड ओशन नाम रे मध्य जानी थाउ। अर्थात आटलांटिक ओशन रो अन्य नाम होउची ब्लाइंड ओशन। यही आटलांटिक महासागर आमको सबुठारु अधिक माछ जगै थाए। एणु याकू कहा जाउची प्रोड्यूसेस मच ऑफ द वर्ल्ड्स फिश। वर्तमान देखिबा परवर्ती ओशन इंडियन ओशन। यह क्षेत्रफल दृष्टि थर्ड लार्जेस्ट एवं यहाँ को हाफ ओशन मध्य कहा जाए। हाफ ओशन कहिबार अर्थ ये इंडियन ओशन रो दक्षिण भाग रे ही जलभाग रही, मात्र उत्तर भाग रे संपूर्ण स्थलभाग विस्तृत होइतिबा हेतु यही इंडियन ओशन को हाफ ओशन कहा जाए। ठीक सेहीपरि इंडियन ओशन एकमात्र महासागर जहाँकि कौनसी देशर नाम को नहीं नामित होइछि।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଥ ମହାସାଗର, ଯିଏକି ସାଉଦାର୍ନ ଓସେନ୍। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମହାସାଗରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ମହାସାଗରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସେହି ତିନୋଟି ମହାସାଗର ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶେଷ ମହାସାଗର ବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାସାଗର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍। ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍, ଏହି ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍ ଆମ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାସାଗର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଲୁଚି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍କୁ ହିଡ଼େନ୍ ଓସେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ସେହି ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତିକୁ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବା ପାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଏଠାରେ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍, ଏଠାରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପର ଭାଗରେ ରହିଛି ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଓସେନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଯେପରିକି UPSC ହେଉ କି OPSC ହେଉ, ସେହିପରିକା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଓସେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ମହାସାଗର ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାସାଗର ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ମହାସାଗର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଏହି ସେସନକୁ ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।